أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. O dear Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proclaim, I take refuge of the one who creates the daybreak from the evil of his entire creation and from the evil of the matter that darkens when it sets and from the evil of the witches who blow into knots and from the evil of the envier which he is envious of me. ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, मैं सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरी रात के शर से। जब वो रात आ जाए और गिरहों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करते हैं। प्यारे और मोहतरम सामीन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर फरमा दीजिए ताकि मुझ समेत आलमी इस्लाम के मुसलमानों का भला हो सके। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد
حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. O dear Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proclaim, I take refuge of the one who creates the daybreak from the evil of his entire creation and from the evil of the matter that darkens when it sets and from the evil of the witches who blow into knots and from the evil of the envy which he is envious of me. ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, मैं सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरी रात के शर से। जब वो रात आ जाए और गिरहों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करते हैं। प्यारे और मोहतरम सामीन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर फरमा दीजिए ताकि मुझ समेत आलमी इस्लाम के मुसलमानों का भला हो सके। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. O dear Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proclaim, I take refuge of the one who creates the daybreak from the evil of his entire creation and from the evil of the matter that darkens when it sets, and from the evil of the witches who blow into knots, and from the evil of the envier which he is envious of me. ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, मैं सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरी रात के शर से। जब वो रात आ जाए और गिरहों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करते हैं। प्यारे और मोहतरम सामीन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर फरमा दीजिए ताकि मुझ समेत आलमी इस्लाम के मुसलमानों का भला हो सके। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।